Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam nešto više govoriti o najranijim simptomima same artroze kuka. Reći ću vam kako ćete je prepoznati u onim ranim fazama bolesti i na kraju emisije ću vam reći što možete očekivati ako vi artrozu kuka ne liječite na adekvatan način i koji su daleko najbolje opcije prevencije i liječenja ponekad ove izuzetno teške bolesti i oboljenja. Mi kada govorimo o artroskim promjenama kuka, ono što mi je primarno za reći, dakle veliki broj vas artroske promjene će manifestirati dugi niz godina. I u najvećoj problematici biva to što vi ne primijetite one rane faze bolesti i onda se one kasnije manifestiraju u puno težim oblicima. Jer ono što se u suštini problema događa, a ja vam ovo svaki dan gledam u svojoj ordinaciji zadnje 23 godine, koliko redovito radim sa pacijentima sa oboljelim kukom, vama u suštini problema biti će artrotske promjene na hrskavicama zgloba u kuku. I mi kada govorimo o zglobu kuka, tu nam je jako bitna zapravo situacija da je to praktično najveći zglob u našemu tijelu i onda imamo jednu natkoljeničnu kost koja na sebi ima, ajmo tako reći, nešto kao oblik kugle i taj gornji dio bedrene kosti se vam se spaja u jedan dio nečega što mi nazivamo sama zdjelica. I u samom tom dakle, zglobu kuka između ostalog jednu ključnu situaciju nalazimo, a to je nešto što mi nazivamo hrskavica samoga zgloba. I mi kada govorimo o samoj artrozi kuka ili koksartrozi je bolest zgloba kuka uzrokovanja trošenjem hrskavice na glavi bedrene kosti i zglobne šupljine kukova u samoj zdjelici. Hrskavica stabilizira zglob i štiti ga od oštećenja zbog trenja kosti, a pogoršanje mase hrskavice itekako potencijalno uzrokuje svu onu problematiku koju ću vam malo kasnije reći. Dakle, u najvećem broju slučajeva dolazi do problema sa vašom hrskavicom. Te promjene traju ponekad nekome i desetljećima, a neko će to puno prije osjećati, a neko naravno puno kasnije. Prvo što će vam se dogoditi u onim ranim fazama bolesti i oboljenja, vi ćete itekako osjećati bol, specijalno u ranim jutarnjim satima. Što konkretno znači, vi kada se probudite ujutro imat ćete dojam, ne samo bolova nego i otežane pokretljivosti koje će u ranim fazama bolesti i oboljenja trajati možda nekoliko minuta. Vi ćete se probuditi, vi ćete se razgibati i većinu dana će vaša situacija biti dobra. Međutim, što su situacije i problematični segmenti u vašoj hrskavici u lošijem stanju, upala se počinje širiti na vaše okolne segmente. Iz te perspektive možete očekivati da će u itekako naprednim fazama bolesti doći do upale nečega što mi nazivamo sinovijalna opna, a to je jedna opna koja oblaže vašu hrskavicu. I rekao sam puno puta na mojim kanalima, hrskavica vam je ta koja vam stabilizira kretnju u vašem zglobu, štiti vaš zglob i to je onaj segment kada mi recimo gibamo zglob kuka i da se ove kosti koji se nalaze u samom zglobu jako jednostavno kreću. I onda hrskavica počinje u nekim segmentima pucati, negdje se izliže i što je situacija problematičnija, vaši simptomi su naravno sve gori. Apsolutno bol i ukočenost u ranim jutarnjim satima su vam jedne od onih prvih faza bolesti kada bi vi to itekako trebali primijetiti. Međutim, što se vaše situacije pogoršavaju, vi osim bolova i ukočenosti, vi uskoro dobijete izuzetno tešku pokretljivost. I to je ono što ćete super jednostavno primijetiti. U ranim fazama bolesti to će trajati 5-10 minuta, u srednjim fazama to će se prebaciti jedan dio dana, pa ćete osjećati sat, 2, možda 3 sata probleme, međutim kakva je situacija sve gora i gora, vaše tegobe se šire veliku većinu dana. Dakle, bol, ukočenost u zglobu kuka i apsolutno teška pokretljivost. I ono što ćete itekako primijetiti, biti će da će ovi simptomi se većinu dana početi širiti i vaša problematika će biti značajno gora, recimo kad idete uz ili niz stepenice. Ili se pokušate postaviti iz sjedećeg u stojeći položaj ili iz stojećeg u sjedeći položaj. Vi ukoliko duže vremena hodate ili možda trčite i slično, vaše bolovi, ukočenost, tegobe će se početi širiti i biti će sve gore i gore. I ono što možete očekivati u kasnim fazama bolesti da će se tegobe širiti prema preponama, imat ćete vidljivo šepanje, itekako ograničenu mobilnost i u onim zadnjim fazama bolesti i oboljenja vi ćete sve ove tegobe osjećati u mirovanju.
Ajde, molim vas, ovo mi jako dobro zapamtite. Vi što najčešće radite i što ja vidim u svojoj ordinaciji, iako su ovi simptomi u onim početnim fazama prilično nevidljivi, vi ove sitne male probleme možete primijetiti. I vaš način života će vas do toga dovući da vi nekada nećete zapravo adekvatno liječiti vašu bolest i ona će doći do najgore faze onoga što vi na kraju krajeva ne želite. I ono što se zapravo događa, hrskavice se sa vremenom potpuno izliže, ogolite mi krajeve kosti i vaši bolovi su izuzetno jaki, ukočenost je izuzetno teška i vi na kraju krajeva završavate u najgorim fazama bolesti na operacijskom stolu, što nikako ne želite. Sve što vi morate napraviti je apsolutno promijeniti vaš način života. Vi morate znati da genetska predispozicija, prekomjerna tjelesna težina dugi niz godina, to vam ja svaki dan viđam u svojoj praksi. Vi ako imate prekomjernu tjelesnu težinu 10, 20, 30 godina, jako lako moguće da ćete dobiti artrozu kuka. Teški fizički poslovi gdje vi desetljećima opterećujete vaše kukove itekako potencira problematiku. Vi ako ste nekada u životu imali nekakvu ozljedu kuka, jako lako je moguće da će ona preći u kasnije faze bolesti. Jako loša prehrana, sjedilački način života, utjecaj stresa, utjecaj nespavanja, puno toga vama potencira da se vaše artrotske promjene dođu do onih zadnjih faza što nikako ne želite napraviti. Morate promijeniti vaš način života, morate kontrolirati tjelesnu težinu, kontrolirati stres, pravilnu prehranu i već kada dođe do ovih bolesti i oboljenja vi se morate adekvatno liječiti. Vi se nekako ne smijete pomiriti s time da ćete gutati enormne količine lijekova, dobivate enormne količine injekcija i misleći da će vama situacija sa vremenom biti super. Neće vam biti super. I to je ono što najgore što se možete napraviti, imate bolove, ukočenost, i ostale simptome, vi počnete gomilati enormne količine lijekova koji imaju veliki broj nuspojava. Pravilne metode fizikalne terapije i rehabilitacije će biti ključ u zaustavljanju vaših tegoba. O njima sam puno puta pričao na mom kanalu. Međutim, to vam nikako neće biti dovoljno. Zdrav način života, rekli smo, pravilna prehrana, pravilni dodaci prehrani, redovito vježbanje, kontrola tjelesne težine i puno toga pomaže vaše artrotske promjene zaustaviti. Vi imate cijeli široki spektar prirodnih opcija liječenja, samo morate pronaći, ako ste imalo ozbiljnoj situaciji, medicinskog stručnjaka koji će vama to sve znati i objasniti. Jer nema potrebe na kraju krajeva i u zadnjim fazama bolesti da završite na operacijskom stolu, jer to puno puta nije adekvatno ne samo za vaš kuk, nego kompletno za vaše tijelo. Ajde, molim vas, čuvajte vaš kuk, artroza kuka je jako učestala i sve učestalija u zadnjih nekoliko desetljeća. Rekli smo, bol, ukočenost, dakle teška pokretljivost, tegobe koje su manje u ranim fazama bolesti, u srednjim i težim same situacije se pogoršavaju u svim onim segmentima. Molim vas, primijetite, imate onda najbolju šansu da adekvatno liječite vašu bolest i oboljenje. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate od dole ispod video zapisa, potpuno besplatno. Da se pretplatite na moj kanal, kliknete na ikonu zvona i postati ćete dio jedne velike zajednice. Moji dragi pratitelja, gledatelja iz cijeloga svijeta, a ja kao i uvijek svaki dan ću vama dati najbitnije zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, vi koji patite od bolesti zglobova, imate nešto što se naziva artritis, osteoartritis, artroza. Možda imate oboljenja koljena, možda imate oboljenja kukova, kralježnice ili bilo kojeg drugog zgloba vašega tijela i vašeg organizma, jer bolesti zglobova su danas izuzetno učestale, posljedica ovoga načina života koji mi danas naravno živimo. A svi vi koji želite si dati šansu za najbolje liječenje vaših tegoba bez ikakvih nuspojava i na potpuno siguran način, dođete ovdje kod mene u ordinaciju. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i jedna od onih mojih uskih specijalnosti je upravo trajno liječenje vaših oboljelih zglobova. U mojoj ordinaciji ćete dobiti najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa kompletnom edukacijom vas, od mene osobno, o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrani i generalno promjenom vašeg načina života koji će osigurati da vaši zglobovi budu trajno izliječeni bez ikakvih nuspojava. I svi vi naravno koji želite doći kod mene u ordinaciju, kontaktirajte moj Aura Centar.
na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate doći ovdje kod mene u Valpovo, ja ću ovdje vama svima osigurati jedan krasan smještaj i mi svi zajednički ćemo se potruditi da trajno sigurno izliječimo vaše bolesti i oboljenja vaših zglobova, jer vi to na kraju krajeva u potpunosti zaslužujete.